ایک بریلویوں کے چھوٹے سے بچہ ہے وہ، میں اس کو مفتی بھی نہیں کہتا، مولوی ایک چھوڑا انہوں نے۔ مرزا جیلمی نے اپنے پرانے بیانات کے اندر بھی یہی موقف اختیار کیا کہ بسنت بازی ایک فحاشی، عریانی اور بے حیائی یہ جائز نہیں ہے، اور یہ تو ویلنٹائن ڈے کی طرح ہے۔ ٹھیک ہے جی، اس کو مرزا جیلمی نے پہلے ڈینائی۔ کیا بسنت کا تہوار منانا جائز ہے؟ اس طرح کی تو پتنگ بازی اکیلے کرے، کوئی بسنت منا کرے، حرام ہے۔ بسنت تو ویسے ہی غلط ہے جی، وہ تو عورتوں مردوں کا اختلاط ہے، بے حیائی کا ایک ذریعہ انہوں نے ڈھونڈا ہوا ہے۔ آپ سمجھ لیں پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش کا ویلنٹائن ڈے ہے وہ ایک قسم کا۔ آپ پتہ نہیں کہ کون سے عوامل اور اسباب و محرکات جنہوں نے مرزا جیلمی کو یو ٹرن لینے پر مجبور کہ مرزا جیلمی نے اپنے نئے بیان میں اس بات کا اظہار کیا ہے کہ یہ مخصوص انوائرمنٹ کے اندر اور انڈور اگر کی جائے تو یہ جائز ہے، اور کہا کہ یہ بڑی پسندیدہ مجھے۔ ہم کہتے ہیں رکو ذرا، صبر کرو، آگے چل۔ کیا بسنت کا تہوار منانا جائز ہے؟ پہلے تو یہ پوچھے پتنگ اڑانا جائز ہے کہ نہیں؟ ٹھیک ہے چلیں، یہ جائز ہے، کیا مانیت ہے؟ آپ کا شوق ہے آپ اڑائیں، کوئی حرج نہیں ہے۔ ہاں ایسا کام نہ کریں جس سے لوگوں کو نقصان ہو۔ میں بچپن میں بڑے شوق سے اڑاتا رہا اس وقت، اس طرح کی یہ والی وہ دوسری والی ڈور ہوتی تھی، بندہ کیا اسے چڑیا بھی نہیں مرتی، وہ خود ہی ڈور ٹوٹ جاتی تھی۔ یہ آج کل کی جو ڈور آئی ہے مچھلی والی ڈوری، نائلان ٹائپ کی، یہ بڑی خطرناک ہے، اس سے تو ڈیتھ ہوتی ہے۔ اس طرح کی تو پتنگ بازی اکیلے کرے، کوئی بسنت منا کرے، حرام ہے۔ بسنت تو ویسے ہی غلط ہے جی، وہ تو عورتوں مردوں کا اختلاط ہے، بے حیائی کا ایک ذریعہ انہوں نے ڈھونڈا ہوا ہے۔ آپ سمجھ لیں پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش کا ویلنٹائن ڈے ہے وہ ایک قسم کا بنا ہوا۔ پہلے سابقہ بیان کے اندر اس نے بسنت بازی کی تردید کی، میں کہانی تو پھاڑ لی ہے، اور ابھی آ کے مرزا جیلمی نے اس کی تائید کی ہے اور اس کو پروموٹ کرنے کی کوشش کی ہے۔ لاہور میں بسنت منا رہی ہیں، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ ہندوؤں کا تہوار ہے اور یہ شرعی طور کے اوپر جو ہے اس کی اجازت نہیں ہے، تو کیا اس قسم کا تہوار منایا جا سکتا ہے یا اس کی ممانعت ہے اسلام میں؟ جی یہ تو جذباتی باتیں ہیں۔ کل کو پی ایس ایل کے اوپر کسی نے کہنا ہے کہ یہ تو انگریزوں کا تہوار ہے، ظاہر ہے کرکٹ تو ادھر سے ہی آئی ہوئی ہے، یہ تو گیم ہے۔ اور انڈور گیمز میں سے میری خود سب سے پسندیدہ چیز جو ہے وہ کائٹ فلائنگ یعنی پتنگ بازی۔ جب ہم لوگ اس وقت پتنگ اڑایا کرتے تھے، میں بات کر رہا ہوں 1992 کی، جب میں میٹرک میں تھا، ہم تو ڈور وغیرہ بھی خود دھاگے کی خریدتے تھے، اور چھٹی والے دن، ان دنوں جمعے کی چھٹی ہوا کرتی تھی، اس کے اوپر وہ پورا رنگ پھیرنا اور سارا کچھ کرنا، مانجا لگانا، انجوائے کرتے تھے۔ جی 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 اسی طریقے سے کانچ پکڑنا، انگلی کٹتی تھی جی، بس انگلی کٹتی تھی، اس سے زیادہ کچھ نہیں ہوتا تھا، کبھی کسی کی گردن نہیں کٹی تھی۔ یہ جب سے منوس ڈور آئی ہے، یہ کیمیکل، اس کی وجہ سے اتنی پیاری ایکٹیویٹی چھین لی گئی ہم سے۔ تو میں تو بہت خوش ہوں کہ اگر گورنمنٹ اس کو مینج کرتی ہے، کیمیکل ڈور کے اوپر پراپر پابندی لگا کے، جس طریقے سے گورنمنٹ نے کیا ہے، 10 لاکھ موٹر بائکس کے لیے انہوں نے وہ سٹینڈز ارینج کیے ہیں، اور پھر آلموسٹ 5 سال کی قید رکھ دی ہے، 10 لاکھ روپے جرمانہ رکھ دیا ہے جو کیمیکل ڈور استعمال کرے گا، اور باقی ساری چیزیں کی ہیں۔ تو یہ ایک خوشائن چیز ہے، باقی اس کا مذہبی ایکٹیویٹی کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، یہ باقی گیمز کی طرح ایک گیم ہے۔ اور یقین کریں بعض اوقات تو اس قسم کے کلپس ہوتے ہیں کہ مجھے اپنے کلپس دیکھ کے اپنے پہ غصہ آتا ہے، کیا بکواس کر رہا ہے یہ بندہ سامنے بیٹھ کے۔ تو میں پھر وہ فیل کر سکتا ہوں کہ ایک عام آدمی کے اوپر کیا امپریشن جاتا ہوگا، لیکن اس کے بعد میں پھر اس پہ نہیں صرف رہتا، مجھے کوئی مخالف کا بھی ادھورا کلپ لا کے دے، یہ وقتی طور پہ دل میں خیال ضرور آتا ہے کہ بکواس کیا کر رہا ہے، لیکن میں کوئی رائے قائم نہیں کرتا جب تک کہ میں وہ پوری بات سن نہ لوں۔ میری کوشش ہوتی ہے کہ پوری بات مجھے پتہ چلے، بیچ میں سے ایک ٹکڑا ہے، عین ممکن ہے کہ یہ جو بات کر رہا ہے وہ کسی دوسرے کی بات کوٹ کر رہا ہو، یا پھر یہ بات واقعی منوان اسی طریقے سے قرآن و سنت میں آئی بھی ہو۔ تو بجائے یہ کہ انسان فائنل رائے قائم کرے کسی کے بارے میں، اس کی پوری گفتگو سن لے۔ یہی وجہ ہے، ہماری یہ تربیت کا اثر ہے کہ، لیکن آپ ہمارے کسی اسٹوڈنٹ کی بھی کوئی ایک ویڈیو بھی ایسے نہیں دکھا سکتے کہ جس میں کسی مخالف عالم کی کوئی چھوٹی سی کلپنی سی کاٹ کے اور اسے کوئی غلط رنگ دینے کی کوشش کی گئی ہو، کیونکہ ہمارے مزاج میں یہ نہیں ہے، نہ یہ تربیت کی ہے کسی کی۔ دین سکھانے والے شخص کو ہمیشہ سولوشن اینڈ پہ کھڑا ہونا چاہیے، پرابلم اینڈ پہ نہیں کبھی کھڑا ہونا چاہیے۔ میں نے اپنی تحقیق کے دوران اپنی ینگ ایج کے اندر بہت کم لوگ ایسے پائے ہیں کہ جس سے جا کے جب آپ سوال کریں تو وہ اس سوال کو پازیٹیولی لیتا ہے، وہ فوراً ڈیفینسو موڈ میں جا کے آپ کے اوپر اٹیک کرنے کی کوشش کرتا ہے، کیونکہ اس کا مقصد آپ کی پرابلم کو سالو کرنا نہیں ہوتا بلکہ اپنے آپ کو ڈیفینڈ کرنا ہے۔ میرے پاس جتنے بھی کوشچنز آتے ہیں نا، میری کوشش ہوتی ہے میں سولوشن اینڈ پہ کھڑا ہوں اور یہ بات کسی طریقے سے ایک اچھے ٹیچر کی حیثیت سے سمجھا۔ ٹاپکس ایسے ہوتے ہیں جو پوری ڈاکٹرین ہوتے ہیں، ان کو آپ ایک جملے میں کور نہیں کر سکتے، جو مرضی آپ کریں۔ تو اس کے لیے میں پھر جب پرچیوں کو پڑھتا ہوں تو پھر میں اس میں آپ کو کوئی ویڈیو اپنی ریفر کر دوں گا کہ یہ میری ویڈیو دیکھ لیں، اس میں نے تفصیلی گفتگو کی ہے۔ ہاں ورڈکٹ دے دوں گا کہ اس کے بارے میں میری رائے ان پرنسپل یہ ہے، لیکن اگر اس کے ایکسپلین کرنا شروع کرے تو میں اکثر کہتا ہوں کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ سے زیادہ تو کوئی اچھا ٹیچر نہیں ہے، اور پیغمبر سے بہتر کوئی اسٹوڈنٹ نہیں ہے،
اس کے باوجود اللہ تعالیٰ کو اتنی موٹی کتاب نازل کرنی پڑی ہے بات سمجھانے کے لیے. قرآن ایک صفحے پہ بھی ہو سکتا تھا, لیکن وسوسے ہی اتنے زیادہ ہیں, ایشوز ہی اتنے زیادہ ہیں کہ ان ایشوز کو سیٹل کرتے کرتے اتنی موٹی کتاب بن گئی. آج یہ میرا دعویٰ ہے کہ قرآن میں سے آپ ایک صفحہ بھی پھاڑ دینا تو یہ کتاب ہدایت کے لیے کافی نہیں ہوگی. اس میں ضرور کوئی ایسی بات لکھی ہوگی جس کا کوئی نعم البدل نہیں ہوگا. قصہ آدم اور ابلیس قرآن میں 7 دفعہ آیا ہے. 6 دفعہ اگر آپ پڑھیں تو آپ کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ مقدمہ کیا ہے. سورۃ البقرہ میں سٹارٹ میں آیا, اس کے بعد سورۃ الاعراف میں آیا, سورہ صاد کے اندر, سورہ بنی اسرائیل میں, سورۃ الکہف کے اندر, سورہ طٰہٰ کے اندر. سورہ بقرہ میں شروع میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم نے فرشتوں کو حکم دیا کہ سجدہ کرو, سب کے سب سجدے میں گر پڑے سوائے ابلیس کے. وہ اکڑ گیا, تکبر کیا اور کافروں میں شامل ہو گیا. ابا واستکبر وکان من الکافرین. اچھا, سورۃ الاعراف میں بھی اسی سے ملتے جلتے الفاظ آئے لیکن تفصیل کے ساتھ, سورۃ الحجر میں بھی ڈیٹیل کے ساتھ. لیکن آپ کو 6 جگہ یہ پتہ ہی نہیں چلے گا, الٹا آپ ڈسیو ہو جائیں گے کہ اللہ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ سجدے میں گر پڑو, سب کے سب گر پڑے سوائے ابلیس کے. اب اس جملے سے تو ایک عام آدمی یہی مطلب لے گا کہ ابلیس بھی کوئی فرشتہ تھا. اس میں تو وہ اسکپ ہے بات, جو اصل کانٹے کی بات ہے کہ ابلیس کون تھا. فرشتوں کو حکم ہوا اور وہ سب کے سب سجدے میں گر پڑے سوائے ابلیس کے. اس نے تکبر کیا اور کافروں میں شامل ہو گیا. اس جملے کو آپ کہیں بھی لے جائیں, اس سے یہی مطلب نکلے گا کہ ابلیس بھی کوئی فرشتہ تھا جس نے نافرمانی کی. لیکن قرآن میں ایک جگہ ایسی ہے, سورۃ الکہف, اس میں آیا کان من الجن ففسق عن امر ربہ. وہ جنوں میں سے تھا اس لیے اس نے اپنے رب کی نافرمانی کی. باقی 6 جگہ اللہ تعالیٰ نے اس ٹاپک کو ایڈریس ہی نہیں کیا کہ قرآن میں جگہ جگہ یہ بات آئی ہے کہ فرشتے اللہ کے حکم کی نافرمانی نہیں کرتے. تو کیا وجہ ہوئی کہ جو سب سے قریبی فرشتہ تھا وہ نافرمان ہو گیا؟ یہی رزلٹ نکالیں گے نا ہم. تو قرآن کی دونوں آیات بظاہر تو ٹکرا رہی ہیں. ایک طرف یہ کہ فرشتے اپنے رب کی نافرمانی نہیں کرتے, اور دوسری طرف 6 جگہ پہ آیا کہ فرشتوں کو حکم ہوا سجدہ کرو, سب کے سب سجدے میں گر پڑے سوائے ابلیس کے. لیکن ایک جگہ قرآن میں ایسی ہے جہاں اللہ تعالیٰ نے اسے کھولا ہے. آپ سے پوچھا جاتا ہے تو 6 کی 6 جگہ کلیریفیکیشن آنی چاہیے تھی, جو باقی کی 6 جگہ ہیں. لیکن 7 جگہ میں سے ایک جگہ کلیریفیکیشن ہے, باقی 6 جگہ انٹینڈیڈ ہے. یعنی کلپ کاٹ سکتے ہیں آپ قرآن میں سے بھی, اللہ تعالیٰ کا کلپ کاٹ سکتے ہیں کہ دیکھو ایک جگہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ فرشتے اللہ کے حکم کی نافرمانی نہیں کرتے, اور 6 جگہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے فرشتوں کو حکم ہوا کہ سب کے سب سجدے میں گر پڑے سوائے ابلیس کے. تو یہ اللہ تعالیٰ کی بات خود غلط ثابت ہوگی نعوذ باللہ, کہ ایک طرف تو وہ کہہ رہے ہیں کہ فرشتے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کرتے, اور دوسری جگہ 6 دفعہ آیا کہ ایک فرشتہ اللہ تعالیٰ کا باغی ہو گیا. اگر وہ آپ وہ والا صفحہ پھاڑ دیں, سورۃ الکہف کی آیت نمبر 50, تو مجھے بتائیں سورۃ الکہف کی اگر آیت نمبر 50 نہ ہو, پوری انسانیت میں سب سے امپورٹنٹ ٹاپک قصہ آدم اور ابلیس, وہ آپ قرآن سے سمجھ ہی نہیں سکتے. الٹا آپ ڈسیو ہو جائیں گے, قرآن کی کریڈیبلٹی ختم ہو جائے گی کہ اس میں جھوٹ لکھا ہوا ہے نعوذ باللہ. تو یہ میں بتانا چاہ رہا ہوں کہ کلپ اللہ تعالیٰ کے بھی کاٹے جا سکتے ہیں اگر آپ کلپ کاٹنا چاہیں تو, اور یہی کرتے ہیں غیر مسلم بھی. آؤٹ آف کانٹیکسٹ قرآن کی آیات نکالی ہیں. جی قرآن میں لکھا ہے سورہ توبہ میں جہاں کوئی کافر نظر آئے اسے قتل کر دو. اسلام تو جو ہے وہ ہیومینٹی کا قاتل ہے. حالانکہ یہ ایک اسپیسیفک واقعے کی طرف اشارہ تھا جس میں ایک پیس ٹریٹی تھی کافروں اور مسلمانوں کے درمیان, اور اس میں یہ چیز طے تھی کہ اگر یہ ٹریٹی ٹوٹے گی تو پھر آگے معاملات اس طریقے سے نہیں چلیں گے. وہ کافروں نے مسلمانوں کو قتل کیا اور اس معاہدے کو توڑا. اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے ان کافروں کے لیے کہا تھا کہ اب یہ جہاں بھی تمہیں ملے نا ان کو چھوڑنا نہیں, کیونکہ انہوں نے مسلمانوں کو قتل کیا. اب بات ہی بالکل کچھ اور ہوئی. لیکن آپ دیکھیں اتنی موٹی موٹی کتابیں غیر مسلموں نے لکھی ہیں اسلام کے خلاف, اور اس میں ٹاپ آف لسٹ یہ والی آیت کوٹ کرتے ہیں کہ جی جہاں بھی کافر نظر آئے ان کو قتل کر دینا. تو کلپ تو قرآن سے بھی کاٹا جا سکتا ہے. لا تقربوا الصلاۃ, نماز کے قریب مت جاؤ. آگے لکھا ہے وانتم سکارا, جب تم نشے کی حالت میں ہو. قرآن میں یہ بھی لکھا ہے کہ عیسیٰ ہی اللہ ہے. ان اللہ هو المسیح ابن مریم, بے شک اللہ ہی عیسیٰ ابن مریم ہے. لیکن ساتھ لکھا ہے لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم, بے شک وہ لوگ کفر کر رہے ہیں جو یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ ہی عیسیٰ ابن مریم ہے. دیکھیں بات بالکل ڈیفرنٹ ہو گئی. بخاری مسلم میں لکھا ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بدری جنتی صحابی کو کہا تھا یہ منافق ہے میں اس کا گلا کاٹ دوں گا. بندہ حیران ہو جاتا ہے, یار
इतनी बड़ी पर्सनैलिटी एक सहाबी को मुनाफिक कह रहा है। लेकिन वो पूरा वाकया है, उस सहाबी ने दुनिया की मोहब्बत में मगलूब होकर नबी अलैहिस्सलाम का राज लीक करके काफिरों को बता दिया था कि हम मक्के पे चढ़ाई करने वाले हैं, तुम तैयारी कर लो जंग की, और इसके बदले में तुमने मेरे बीवी बच्चों और रिश्तेदार और जो मेरी वहां पे जायदाद है उसको महफूज रखना है। अल्लाह ताला ने वही के जरिए हुजूर को बता दिया। नबी अलैहिस्सलाम ने सैयदना अली को भेजा और उस औरत को गिरफ्तार कर लिया जिसके जूड़े में वो खत था। पहले तो वो मान नहीं रही थी, तो हजरत अली ने कहा कि मुझे उस शख्स ने भेजा है कि जो झूठा नहीं है, और उसे उस हस्ती ने खबर दी है कि वो भी झूठी नहीं है। अगर तेरे कपड़े भी उतरवाने पड़े तो मैं वो खत तुमसे रिट्रीव करूंगा। फिर उस औरत ने वो जूड़ा खोला और वो खत निकला। अब वो खत जैसे ही हुजूर की खिदमत में आया तो आप क्या समझ सकते थे हजरत उमर का रिएक्शन क्या गलत था? इब्न अबी बलता को उन्होंने कहा, या रसूलल्लाह इजाजत दे इस मुनाफिक का मैं यहीं पे गला काटूं, इसने नबी के साथ गद्दारी की है। आपने फरमाया उमर छोड़ दो। असहाबे बदर की अगली पिछली गलतियां अल्लाह ने माफ कर दी हैं। फिर कुरान में सूरह मुमतहिना के अंदर बाकायदा आयात नाजिल हुई इतने सख्त अल्फाज के साथ, वो सारी इब्न अबी बलता के बारे में है कि तुम्हारा ईमान मुकम्मल ही नहीं हो सकता जब तक कि तुम्हारे लिए टॉप प्रायोरिटी अल्लाह उसका रसूल ना हो जाए, और तुम ऐसे लोगों से दोस्तियां गांठ रहे हो कि जो अल्लाह और उसके रसूल के दुश्मन है। बड़े सख्त अल्फाज के साथ अल्लाह ताला ने कंडेम किया। अब मैं उसमें से क्लिप काट लूं कि हजरत उमर ने कहा कि मैं इसका गला काट दूंगा, ये मुनाफिक है। हजरत उमर ने बिल्कुल ठीक कहा था, नबी के साथ गद्दारी एक मुनाफिक ही कर सकता है। नबी अलैहिस्सलाम ने भी बिल्कुल ठीक कहा कि ये सब कुछ उसने मुझसे गद्दारी इसलिए नहीं की है कि वो मुझे पैगंबर नहीं मानता, इस वजह से कि दुनिया की मोहब्बत का गलबा हो गया। और किस पे हो गया? एक बदरी साहबी पे। तो बनु उमय्या शाही कोई नहीं। हाँ, बदरी जिनकी अगली पिछली खताएं मुआफ हैं वो भी अपने नबी के साथ गद्दारी कर जाएं, इसका मतलब है कि मासूम सिर्फ पैगंबर होता है, कोई बड़े से बड़ा इंसान मासूम नहीं हो सकता, चाहे वो साहबी क्यों ना हो। लेकिन इस हदीस से फिर इमाम बुखारी ने एक मसला निकाला। उन्होंने इस हदीस को एक चैप्टर की हेडिंग में डाला और उसमें उन्होंने पता क्या हेडिंग बांधी कि अगर कोई शख्स अपने इल्म की बुनियाद पे किसी को मुनाफिक और काफिर कह ले तो वो खुद काफिर और मुनाफिक नहीं होगा। उस पे वो हदीस फिट नहीं होगी बुखारी मुस्लिम की कि जिसने किसी मुसलमान को कहा ए काफिर ए मुनाफिक और वो गलत कह रहा था, तो उस पे फतवा वापस आ जाता है। इमाम बुखारी ने फरमाया कि ये फतवा हजरत उमर पे वापस इसलिए नहीं आएगा कि उन्होंने कराइन की बुनियाद पे सही डिसीजन किया है अपनी जगह, और इससे बढ़कर नबी अलैहिस्सलाम ने हजरत उमर से तौबा भी नहीं करवाई। बाद में तो तौबा करवानी चाहिए थी ना कि तनु गलतफहमी हो गई है, नहीं करवाई। मुराद ये यानी रुजू रिकॉर्ड नहीं करवाया हजरत उमर का। हाँ, अब मुझे बताएं हजरत उमर एक बदरी को मुनाफिक कहें अपने इल्म की बुनियाद पे, हुजूर वो गलत भी साबित कर दें और हजरत उमर से रुजू भी ना रिकॉर्ड करवाएं, और इमाम बुखारी इससे ये रिजल्ट निकालें कि अगर कोई शख्स किसी सहाबी को भी काफिर और मुनाफिक कहे उस इल्म की बुनियाद पे जो उस तक गलत बात पहुंची, तो वो काफिर और मुनाफिक नहीं होगा। और ये जुमला जब मैं बोल दूं तो कहता है किसी सहाबी को काफिर कह दो तो बंदा काफिर नहीं होता। सरकार सहाबी तो छोड़ दो, जो सुबह शाम मुझे गालियां निकालते हैं ना, जिन्हें मैं मुसलमान समझता हूं, मैं तो उन्हें भी काफिर कहूं तो मैं काफिर हो जाऊंगा। ये इतना सेंसिटिव इशू है, मैं उन्हें काफिर नहीं मानता। तो सहाबी तो बहुत आला तरीन दर्जा है। लेकिन जिस शख्स को अपने इल्म की बुनियाद पे कोई गलत बात पहुंची और उसने किसी सहाबी के बारे में गलत राय कायम कर ली और माज़अल्लाह किसी सहाबी को काफिर और मुनाफिक कह लिया, तो वो काफिर नहीं होगा। हम उसकी इस्लाह की कोशिश जरूर करेंगे। आज अगर किसी गाली रावजी को यह बताया गया कि सैयदा फातिमा का कातिल सैयदना उमर है, तो जाहिर है उसने तो सैयदना उमर को गाली ही देनी है। हमारा काम यह है कि हम इस्लाह करेंगे और उसे बताएंगे कि एक जाली बात है जो उनकी तरफ मंसूब की गई है, एक झूठ है, लेकिन इसकी बुनियाद पे हम उसे काफिर नहीं कहेंगे, क्योंकि उसे अपने इल्म की हद तक वही कुछ पता चला जो कुछ हजरत उमर को इब्न अबी बलता के बारे में पता चला था। ये प्योरली फिकी बहसें थी, ये प्योरली एक इल्मी गुफ्तगू थी जो किताबों में लिखी हुई थी, लोग हमेशा से एक्सेप्ट करते थे। मैंने आगे चुके इसे वीडियो में बयान किया, और वीडियो में बयान करने से ये हुआ कि जो हमारे मुखालफीन थे वो तो बेचारे किस्से कहानियां सुनाते थे, उन्होंने कभी भी कुरान और हदीस बयान ही नहीं किया था। वो बेचारे अपनी इज्जत छुपाने के चक्कर में मेरे छोटे छोटे क्लिप काट के देखो जी के कहता जे, देखो जी के कहता जे। अच्छा, मुझे उसका कोई नुकसान नहीं हुआ। आप में से मुझे बताएं कितने लोग हैं, चले रियल टाइम हम डाटा ले लेते हैं, आप में से कितने लोग हैं कि जिन्हें मेरा तारुफ नेगेटिव हुआ था स्टार्ट में? जरा हाथ खड़ा करें। हाँ। शुक्रिया मेरे तमाम वो उलमाए किराम, काम चुप के रखो, ठीक है, ये पब्लिसिटी इन्होंने करवाई है ना। तो
जितना बोलते हैं उतनी अपनी बदनामी अपने ज़िम्मे लेते हैं। अल्लाह ताला ने इंसान को अकल दी हुई है। अब छोड़ दें, मेरे बारे में तो छोड़ दें, अल्लाह के नबी इस्लाम के बारे में भी नेगेटिव तारुफ करवाया गया है। ये जो इस्लाम इतना तेजी से फैला, क्यों फैला है? पिछले 100 साल में 60,000 किताबें रसूलुल्लाह के खिलाफ लिखी गई हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और इन 100 सालों में जितने लोग मुसलमान हुए हैं पिछली 13 सदियों में नहीं हुए थे। 60,000 किताबें, 2 से ज्यादा किताबें रोज की बनती हैं। 60,000 किताबों के जवाब देने के लिए भी हमें उम्र नूह चाहिए। हम जवाब देते हैं डॉक्ट्रिन का, हर बात का जवाब नहीं दिया जाता, डॉक्ट्रिन का जवाब होता है। तो क्या नबी इस्लाम को इन्होंने मलाइन कर लिया? क्योंकि अब मीडिया का दौर है, लोगों ने स्टडी किया। 9/11 के वाक़े के बाद ट्विंस टावर का जो अटैक हुआ था 2001 में, हजारों नहीं लाखों लोग मुसलमान हो चुके हैं। इस्लाम का तारुफ कितना नेगेटिव अंदाज में करवाया गया, लेकिन लोगों ने इस्लाम कबूल किया। यार, जिन लोगों की ड्यूटियां लगी कि तुमने नबी इस्लाम को मिलाइन करने के लिए किताब लिखनी है, इस्लाम के खिलाफ किताब लिखनी है, उन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया। ये ताकत है ना। तो इस्लाम की ताकत, सच्चाई की ताकत इतनी बड़ी है कि इसके आगे कोई बंद नहीं बांध सकता। तो उन लोगों का शुक्रिया जो इस तरह की मुखालफत करते हैं। मैंने शुरू में यह बात की थी कि अगर आप लोग चाहते हैं कि आपके फिरके 30-40 साल और निकाल जाएं, तो खामोशी मेरे बारे में इख्तियार कर लें। जितना बोलेंगे उतनी जल्दी आपके फिरके खत्म होंगे, क्योंकि मैंने तो चुप नहीं रहना। मैं तो हर बात का जवाब दूंगा और मैं और एक्सपोज करूंगा। अब तो खैर बातें रिपीट ही करनी पड़ती हैं, ऑलमोस्ट कोई इतराज बचा ही नहीं दुनिया का जो मेरे पे ना लगाया हो। तो मैं जवाब दे चुका हूं, अब तो मुझे जवाब भी देने की जरूरत नहीं पड़ती। पुराने क्लिप्स ही जोड़ के हमारे स्टूडेंट्स खुद ही जवाब दे देते हैं। तो ये क्लिप काटने से मुझे कोई नुकसान नहीं होगा। बार बार मुझे कादियानी कहना, इसमें से क्या निकला है? इन्होंने नुकसान उठाया ना। कादियानी ये कहते रहे मैंने चिश्ती रसूलुल्लाह, अशरफ रसूलुल्लाह पढ़ के इन्होंने चूल्हा ला के रख दी थी। ये इसकी वजह से ही हुआ ना सब कुछ। तो इन्होंने नुकसान ही उठाया ना इसकी वजह से। जितना प्रोपेगेंडा करते हैं मैं उतना ही फिर दलेरी के साथ आके ना मुकाबला करता हूं कि यार ये यूं नहीं, ये यूं था। एक एक चीज का आगे जवाब देता हूं, कोई लिहाज नहीं करता। अभी वो अगले दिन एक मौलाना साहब ने मेरे खिलाफ क्लिप चढ़ाया हुआ और गालियां दी। यकीन करें, हमारे स्टूडेंट्स को तो जो बेचारे जज्बाती किस्म के हैं ना, वो वीडियोस देख के गुस्सा आता है। जो मेरे साथ बैठने वाले हैं ना, वो मेरे साथ बैठ के हंसते हैं सिर्फ वीडियोस देख के। मैं आज तक अपने किसी मेरे खिलाफ जितनी भी गाली गलोच वाली वीडियो है, मुझे कभी भी देख के ना तो कभी गुस्सा आया ना कभी कोफ्त हुई है, बल्कि मेरी तो मीम्स ही वही होती हैं जिसमें मुझे गालियां निकाल रहे होते हैं। क्योंकि मुझे तो मजा आता है कि यार इनके पास अब कोई चीज नहीं है सिवाय गालियां निकालने के। बाकी इस चीज का जरूर दुख होता है कि इनकी क्या इस्लामी तरबियत हुई हुई है, वो अलग बात, लेकिन उसका मुझसे तो कोई लेना देना नहीं। तो अगले दिन एक मौलाना ने एक वीडियो चढ़ाई हुई कि इंजीनियर साहब के अंदर मां तो शाही कोई नहीं। अच्छा, अब अल्लाह के बंदो, मतलब ये कोई बात हुई होगी ना, इसके कुछ शुरू में कोई अव्वल आखिर कोई बात हुई होगी, ठीक है। ये बात तो अल्लाह के नबी ने बात की हुई है। बुखारी मुस्लिम दोनों में हदीस है, तुम में से कोई शख्स उस वक्त तक मोमिन ही नहीं हो सकता जब तक कि मैं उसे उसके माँ बाप, औलाद, सब लोगों से बढ़कर अजीज ना हो जाऊं। इसी को मैंने ट्रांसलेट किया कि जहां कहीं अल्लाह और उसके रसूल की बात आ जाए, वहां माँ बाप तो शाही कोई नहीं। अब मुझे बताएं, ये तो हदीस है बुखारी मुस्लिम की। उसको ज़ाहिर है मैंने अपने अंदाज में बयान किया ना। जो मुफक्किरीन होते हैं या जो शुअरा होते हैं, वो उन्हीं बातों को एक डिफरेंट फॉर्म में प्रेजेंट करते हैं, मतलब वही होता है। सही मुस्लिम में हदीस है कि बेशक अल्लाह ताला इस किताब की वजह से बाज लोगों को उरूज देता है और बाज को पस्ती का शिकार करता है। और ये चूंकि मुजारे का सीगा मुस्तकबिल को भी कफायत करता है कि अल्लाह कुरान की वजह से कुछ लोगों को उरूज देगा, कुछ को जवाल देगा। लेकिन डॉक्टर इकबाल ने इसी हदीस को ट्रांसलेट किया है माजी के सीगे में। वो जमाने में मुअज़्ज़ज़ थे मुसलमान होकर और तुम खार हुए तारिक कुरान होकर। ये जवाब शिकवा का शेर। हदीस में तो ये नहीं था। हदीस में ये था कि इस किताब की वजह से कौमों को उरूज मिलेगा और बाज को जवाल मिलेगा। मुस्तकबिल की खबर थी। डॉक्टर इकबाल ने उसे माजी की खबर बनाया, क्योंकि आज हम मुस्तकबिल में बैठे हैं, हमारे लिए तो माजी हो चुका है। हमारे साथ जो कुछ हुआ, चाहे वो हमारे साथ तातारियों ने किया या कलोनियन पावर्स ने किया, हमने ख्वारी तो काट ली है। तो उसी बात को एक डिफरेंट अंदाज में उन्होंने पहुंचा दिया कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लोहो कलम तेरे हैं।
इस पे जवाब शिकवा कंक्लूड हुआ है ना। देखें, मौलवियों की कोई तकरीर डॉक्टर इकबाल के शेरों के बगैर मुकम्मल नहीं होती। और कहते हैं अल्लामा इकबाल ने फरमाया। अल्लामा इकबाल को कड़ी डिग्री सी दसो ना। तुम्हारे बड़े बड़े मुफ्ती अल्लामा इकबाल को कोट करते हैं और अल्लामा कहते हैं। अल्लामा तो वो नहीं थे, वो तो डॉक्टर थे। फिलॉसफी में उन्होंने पीएचडी की हुई थी। दीन उन्होंने उसी तरह हासिल किया जिस तरह मैंने। बहरहाल मैंने तो अल्हम्दुलिल्लाह जिस लेवल के ऊपर आपके सामने बयान किया है, तो डॉक्टर इकबाल ने भी वैसे बयान नहीं किया कि आपको आयात या हदीस के कोई हवाले बताए हों, लेकिन उन वाले तक अल्लामा इकबाल कहते हैं, उन्होंने तक कहना छोड़ दें कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लोहो कलम तेरे हैं। ये अल्लाह की तरफ से उन्होंने जवाब दिया कि अगर तूने मेरे नबी के साथ वफा की ना ए उम्मत मुहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फिर हम तेरे हो जाएंगे। और ये दुनिया तो कोई चीज नहीं, लोहो कलम पे भी फैसले फिर तुम्हारी दुआओं के ऊपर होंगे अगर तुम मेरे नबी के वफादार रहे। अब ये कुरान और हदीस में इन अल्फाज के साथ तो कहीं बात मौजूद नहीं, लेकिन पूरे कुरान और सुन्नत की थीम यही है कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लोहो कलम तेरे हैं। लिहाजा वो हदीस कि तुम मोमिन ही नहीं हो सकते जब तक कि मैं तुम्हें तुम्हारे माँ बाप औलाद सब लोगों से बढ़कर अजीज ना हो जाऊं, ये हदीस पढ़ के इसकी जब थीम बयान करे इंसान, उन लोगों को समझाए कि जिनकी माएँ कहती हैं कि अगर तूने दाढ़ी ना कटाई तो मैं दूध नहीं बख्शूंगी, और जबरदस्ती वो बच्चों की दाढ़ियां मुड़वा के अपने लिए भी जहन्नम का सबब करती हैं और अपनी औलाद को भी जहन्नम में धकेलती हैं, और अपनी बच्चियों का हिजाब उतरवा देती हैं कि अच्छे रिश्ते नहीं मिलेंगे, और बाद में भी जो मिलते हैं रिश्ते वो भी जो गंद खाते हैं बाद में वो भी पता चल जाता है। तो ऐसे माँ बाप को फिर हम ना सुनाएं कि हमने अल्लाह और उसके रसूल की बात माननी है, तुझी तो शाही कोई नहीं। माँ बाप के साथ उसने सलूक का हुक्म अल्लाह ने दिया है। अगर माँ बाप अल्लाह और उसके रसूल के बागी हैं, फिर इन मामलात में उनकी बात नहीं मानी जाएगी। हाँ, दुनिया में मारूफ तरीके से आपने चलना है, ह्यूमन डिग्निटी वायलेट नहीं होगी। वो तो सूरह लुकमान में आया है कि अगर वो शिर्क का कहें तो तुमने नहीं बात माननी, लेकिन दुनिया में मारूफ तरीके से चलना है। और सही बुखारी में हदीस है, हजरत अबू बकर की एक बीवी काफिरा थी, अस्मा बिनते अबी बकर की वालिदा, हजरत आयशा की जो बड़ी बहन थी। उन्होंने कहा कि मेरी माँ मेरे पास आती है और वो मुशरिका है, तो क्या मैं उसके साथ हुस्न सलूक करूं? तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हाँ, तुम उसके साथ हुस्न सलूक करो। इन दुनिया में आपने मारूफ तरीके से मामलात को लेके चलना है, सीधी सी बात है। इस तरह आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट तो आप जिसकी भी चीज को काटते रहे, इसका तो कोई एंड ही नहीं होना, आप जो मर्जी करते जाएं। लेकिन आपने फर्क देखा, हमारे स्टूडेंट्स ये हरकत किसी के साथ नहीं करते और हमारे मुखालफीन करते ही यही हैं, और अपना लुकमा उसके मुंह में दाखिल करते हैं और फिर कहते हैं जी जुडिशरी से केसेस क्यों फारिग हो जाते हैं। यार, जुडिशरी में जो लोग बैठे हुए हैं वो मुलवट्टे तो नहीं है, तुम्हारे बुजुर्गों के इबादत गुजार तो नहीं है। जुडिशरी ने तो अपने मामलात को लेकर चलना है, उन्होंने तो आइन और कानून के मुताबिक मामले को देखना ये बात इस तरह है या नहीं है, उसके बाद उन्हें फैसला सुना देना। उनको तो इससे गर्ज ही कोई नहीं है। तो ये इसीलिए इस तरह की आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट चीजें फारिग होती हैं कि वो बातें वैसे होती नहीं है। और दूसरा, इन चीज़ों से आपको यह पता चल गया कि हमारे मुखालफीन के पास ना अब कुरान बचा है ना सुन्नत बची है कि वो पेश कर सकें हमारी मुखालफत में। पहले भी खैर कोई नहीं थे पेश करते, अभी भी कोई थोड़ा बहुत कोई पढ़न पै गए थे। वो वजह सिर्फ यह है कि मैंने कुरान और सुन्नत बयान करना शुरू किया, तो अब ये जुम्मे के खुतबों में तैयारी करते हैं और कोई ना कोई कुरान की आयत या हदीस बयान करके कोशिश करते हैं को पब्लिक को बताएं, रेफरेंसेस दें ना दें उनकी अपनी मर्जी। थोड़ा बहुत कोई अभी इल्मी शगफ भी आया तो अभी आना शुरू है, अच्छी बात है, हम इसे अप्रिशिएट करते हैं, ऐसे ही होना चाहिए। तो इसलिए मैं जब किसी टॉपिक के ऊपर बात करूं और वहाँ पे तफसीली जवाब रिक्वायर्ड हो तो मैं बता दूंगा आपको कि भी फलां वीडियो देख लें। हर दफ़ा तो मैं हर जवाब को रिपीट नहीं कर सकता, इसका तो फिर हम तो यहाँ कई दिन बैठे रहेंगे सवालात के जवाबात के लिए। वर्डिक्ट देना ये मेरी जिम्मेदारी है, पर्ची पढ़ के आप तक बात सही तरीके से पहुँचाना। अच्छा, ये बातें मैं जानबूझ के इसलिए करता हूँ कि मैं आज के दौर का इंसान हूँ। हमारे उस्ताद डॉक्टर इसरार साहब रहिमहुल्लाह, अल्लाह ताला उनकी गलतियों से दरगुजर फरमाए, उन्हें नेक कामों का अजर अता फरमाए। ये मैं डमी म्यूजियम वाले डॉक्टर इसरार साहब की बात नहीं कर रहा, पीछे करो कैमरा दिखाया करो ना, तुम शार्टा बनाने से लगे हुए हो। तो मैं इनकी बात नहीं, ओरिजिनल वाले डॉक्टर इसरार साहब की बात कर, ये हमने उनकी याद में रखा हुआ है इन्हें। तो डॉक्टर इसरार साहब रहिमहुल्लाह ताला की काफ़ी सारी बातें मुझे बाद में रह के याद आती हैं। वो एक बात ये भी कहा करते थे कि जो भी नबी इस्लाम के पैटर्न पे दावत का काम करेगा तो उसे उन तमाम तकलीफ से गुजरना पड़ेगा जिन तकलीफ से अल्लाह के नबी इस्लाम, उनके सहाबा और अहले बैत गुजरे हैं अलैहिमुस्सलाम अजमाइन व रज़ियल्लाहु अन्हुम अजमाइन।